Let's get started and set the tone for a fantastic gathering ahead by an opening remarks by Honorable Miley Abitilia, our Committee on Education. My due respect to our district supervisor, Ma'am Antonieta Eliseo, Ma'am. To our school head, Ma'am Maria Ferlin Gabrieles, Ma'am. Visitors from different schools. To our barangay captain, Honorable Artemio Serna. Teaching force of Malitbugay Elementary School. Barangay officials, maupay nga aga kayo nga tanan. Today is the installation of a dedicated teacher as a new member of Balitbugay Elementary Teaching Force, Ma'am Linji Ruben. Atong saksihan niya na ang iya pagiging party sit aton mga magkarit ngan may naswagon nga mga magturutdo dinhi ha atong eskwelahan. Hiyain magiging usa nga mabulig, epektibo, maupay, na enjoyable mapag-aram para sa aton mga kabataan. Aton hiyatagan, hinsuportan, hitiya journey, bilang magaling at maasahan na magturutdo dinhi ha Malitbugay Elementary School. Welcome everyone, damo nga salamat and God bless. Thank you. This time, to share with us today, let us hear a message by our school president, Sir Aurelio A. Copia, for a message. May I request Ma'am Lindsay Rubin to please sit here. Ay gusto niyo sa aming adik ka, Ma'am. Requested by... To our motherly head of our district, Ma'am Antonieta C. Eliseo, our dynamic and beautiful Central School Principal, Ma'am Jocelyn Verona, Ma'am, our dynamic and equally respected administrators from the different schools of our Year 2 district. We have here Ma'am Lolita Guden, Ma'am Monalit Samosa, Ma'am Rowena Dolfo, Sir Joseph Prinos, Ma'am Rowena C., and of course to our bookkeeper who are with us today, Sir LJ, and our administrative officer, Sir Mark Lorino. And from Naliwatan ES, Magsaysay ES, Ma'am Maria, Ma'am Maylin Hinotiba. And of course, to our beautiful and very active school head of Malitbugay Elementary School, Ma'am Maria Ferlin Gabrieles. And of course, to our ever active and supporting barangay officials. Marin mo na kumatigakan anamon barangay karte, siguro may edad. Okay. So we are represented by our barangay officials, Honorable Maria Maylin Almedilla, the Committee on Education, Honorable Marilo Malati, Honorable Rowena Rubén, and Honorable Ridilia Serna. My fellow teachers, ang among bagong na COS, Ma'am Ranisa Cecilio, ang among mga bisita, si Sir Eliseo, si wala na mga kilala sa iba.
Basta, kamo apil na kamo nga tanan. And of course, ang atong mahusay nga bago nga i-study niya Malitbugay Elementary School as our kuwan mo kayo kaupod na serbisyo, Ma'am Lindsay Ruben. Let me begin my message to you, Ma'am Lindsay. From this very famous biblical context, this can be read in the book of Matthew, chapter 22, verse 14. Jesus says, "For many are called, but few are only chosen." And you, Ma'am Lindsay, is one of those lucky person who was chosen by God. And nakatagan nila ng opportunity to serve our community, particularly sa atong mga school children. Congratulations in advance. For sure, this is the most special and beautiful gift from God na imo ma-receive for your entire life. And you must be thankful for Him. Kaya diri bayat na nabiyayaan dahil isugarin ng mga grasya. Ang iba na hinuna para sa imo, ang iba liwat na uri. Pero maybe asigurinit na ng Ginoo para sa imo. Anyway, your long wait is over. At last, your hard work and sacrifices for how many years na pag-iniskwila? For how many years na pagsakripisyo? Haada ka na. Angin ka na sa gibig. This is now your moment. A time for a great celebration because today you are now officially member of the DepEd family. Now a regular permanent teacher. Welcome, Ma'am Lindsay, to Malitbugay Elementary School. Ikaw, itamon, youngest member sa among family, in Malitbugay. We are delighted to have you among us. On behalf of the teaching staff of Malitbugay ES, we would like to extend a warm welcome and good wishes on this new chapter of your life. But being a teacher is also a big responsibility. The success and failures of our learners lies in the hands of the teachers. And it is one of our great responsibility, shaping and molding the minds of our young children so that they will become a good citizen in the future. Salit, fight na kita permi. Kay basta na interactive ed, prepare and ready good kita to face sini mga challenges. Kay asya ini itinalauman na ako ni barangay, Malitbugay community to serve our young children. To teach or being a teacher is not always a bed of roses. Tinood, we are happy if we receive our monthly salary and many other incentives from the government. We are lucky because magiging kaparte gihapon kita ng mga teachers and journey and damo ng mga kabataan to fulfill their goals and dreams in life, in their lives. But sometimes, naabot yung panahon na discouraging gihapon yung pagtutdo. Kaya naman, kinakasarihan ko, kay haros sa galiog at mga trabahoon. Diri kita maharang kung ano itaton, diri kita maharang kung ano itaton pinagkarundod. Kay usahay teacher, usahay farmer, kaya di kita gulayan, usahay liwat mga kita mga doktor. Oo, DPWH gapon, mga engineers na sukul-sukul sa atong mga classrooms. So siya ito atong trabaho din na DepEd. Pero ayaw lang ka-discourage. Nga kabaraka, kay puro blikong kita. Dini nga, Malitbugay is we're one family. Anay diri mga sabtan ng trabaho, ali mamasin, mamlaga, mamabuling. Sa tanan kami, pwede ka mangaroin buling if you need our help. Again, congratulations and welcome to Malitbugay family. Thank you and good morning everyone. Thank you so much, sir. Asat sila-siling magiging matatag. Matatag. Literal, hindi nga matatag. Dito ay nalita pag-meaning matatag. Ito na lang mismo word nga matatag. And now, to introduce our new high teacher,
May I call in Ma'am Jerusalem Arcalobo. My morning greetings to each and everyone. Di ko na natag sa all kay halaba. Mahalaba. Oo. And now, mas kilala ko naton bagong teacher ni Malibugay Elementary School. Okay. It is my honor and pride to introduce to you our new kindergarten teacher here in Malibugay Elementary School. She is a woman of virtue and simplicity. A living inspiration to the young ones, especially those who gave their best to fight uncertainties in life for their future. A loving daughter of Mr. and Mrs. Jessie and Elinita Colo. She is from Capuocan, Leyte. Nadagit namin sa Javier. And a supportive mother to her children. Pampalay niya, kung ang niya stakeholder na siguro ko din niya ka-supportive para niya pagkasala niya mga anak niya. And of course, a fantastic wife. She graduated her elementary level at Visares Elementary School at Capuocan, Leyte, tama? Yes. And finished her secondary at Don Mariano Salvacion Memorial National High School. And last 2020, pandemic time, she graduated her Bachelor of Elementary Education. And a former barangay secretary of LGU, Malitbugay. And now, please join me in welcoming our new kindergarten teacher, Mrs. Linji Colo Ruben. Thank you, ma'am. This time, the heart of this program, which is the installation proper and the message by our district supervisor, Dr. Antonieta C. Eliseo. Ma'am. Good morning, everyone. Ang ako mahusay, ang central principal, Ma'am Ben, of course, ang ako mahusay, mahusay ito mga principal, pati mga school heads, yung Ma'am Loretta, yung Ma'am Buena, yung Ma'am Huwing, daw, every day, malipado ng permanente, basta maka-lingkod lang niya. Dahil masolve na siya din. Pero ako yung takyan di pag-stay. 5 years. 5 years. Ano? Of course, gwapo nga. Bookkeeper. Dere ni mahusay, gwapo ini. Sir LJ. Ako yung Ma'am LJ na yan. Wala akong gwapo nga. Administrative. Imar. Pinakagwapo, minyo ko hindi para din mabasin. Of course, anak mahusay na incoming principal, Ma'am, na pamangko mo ipabog-pabog. Ma'am Ferlin,
Adiwin na magkukupitong. Of course, napaghusay na barangay officials. Pero diri ko kalimtan, pinakamahusay, pinaka-cute. Baka ng 20 anyos, ni Mamonalit Samosa. Ito, pinula pa rin kasing-kasing itakropo, si Joey. Of course, ang mamaghusay ng mga maestra, dinhi, ang pinaka-sexiest head teachers, ang magsaysay, Ma'am Mylene, ang pinaka-gwapo, pinaka-mahusay ng mga teachers, matanan po maghusay. Then yan atong Malitbugay Elementary School. Of course, nagbana, ay panugdumian. Bangin ko kalimtan pa daw. Direk makasalulit bangkit. Anak kong huyab. Ay pabor-pabor. Anak kong always nga. Dara-dara everyday. Sa hirap at minawa. Ano yun? Of course, ang gwapo ko nga Brad. Oray ibagi, Nonoy. Ano Noy? Anak ko niya na. Ako siya na panahon. Iya sa rin panay si awing moment. Pagidaw. Ano? Moment niya, ano dahil? Nasa rin ka niya si awing. Damo ang gintawag. Basi ng Biblia. Damo ang gintawag. Pero usahin natin. Inuulit ito. Importante kung paghampo. Kaya kung walay natong paghampo, dere natong ma-achieve ang natong mga goal sa kinabuhi. Goal in life. Pero at last, ani na hilinjik. At tiray ko nga kaadlaw kasi mana, aros bulan, ninuway kapaturog. Pati ako apektado. Alas 12 ang katuknaon, mao pa nagmata ako, kagin po kawas Ginoo. Pag-rosaryo na. Kuman ko pag-rosaryo, iya ang simulot sa nakamauna. Nasa nga masarin man, mauna ko lang nga. Yan, naglatak na rin, ano? Kuman ko na akong pag-divine mercy, pag-ampot. Simulot dahil sa mauna siya. Sindirin ako, Lord. Hinautong ka. Ngayon akong mga inyat, pagbulik yung mga tao, akong ma-achieve. Kahit akong pagbalik na ni pagbulik ng mga tao, na nag-ampo. Ada ko rin pag-ampo, waray kong. Nag-ampo, diri lagay sa kaya kalabaringon, pati hit akong pamilya, hit akong liburan. Hit akong isig katao. So, sanglit, kintawagan ko yung alas 12 punto. Nagumasa rin pala yung nilinsin na ang wakwak na ni si Ma'am Tinood. Wakwak ako, Tinood. Para pagbulit kita ako ni si Katao. Kahit kung iba pa ako wakula. Pero kita kasing-kasing. Puno si pagigugma kita ako ni si Katao. Pagbulit. Kaya kung matulidan yung nilinsin hupot, siya ang simulot sa nakasing-kasing. Tungod ang Ginoong malarang buli dito. Uy, binmato na akong text. Kung desidido ka, namalatag malayo. Buwas, mas makadto ako alas 5. Kulatan na lang ako sa kuwan. Sa laksan, andoks. Mupay ka nag-reply. Ma'am, salamat sa makadamo. Kay waray naman niya ito katurog. Kay biraan na ito kabulan, ang naunang amo na. Siya namon, pagkadto, waray ko bit-bit, ultimula, papel, na may surat kang ganuyo. Kadto kang ma'am, ay istorya ko reality. Kadto kang mamagan, ma'am, mada ko ganayo sa inyo. Ini si tuwang ka sa kitong, maritime na. Ini takpuli.
Kay taga-dida man ini siya. Kay sunod na nga nito mama, may dala ko sunod na lang kay Ma Cortez, abadaw man. Nasa rin sa man. Ang man. Na kaya malay kong nilinti. Sige, okay. Niyan, naglaong naman ako nga okay. Gawas na ako. Ato na ka namang meeting. Nasa rin itong dito na itong papel. Nasa rin na. Ang mga supervisor, mag-recommend nga ni kamo, walay ngaran. Ay, nabako namin si supervisor sa Abierto District. Diyan kay walay itong nila. Nawanted ako. Nasa pagbalik ko na siya ng mga supervisor. Hala, wanted ka ni ma'am. Tawag ka. Pagkakita ako, Nick, pa ka ni. Unsa man ini si Lindsay? Unsa man ni siya? Unsa man? Dahil po ma'am, amo ko tag-aplikante. Wala ibang mga transfer eh. Wa ma'am. Asa man naging mo mga documents? Ay wala eh ma'am. Wala ko dara. Sige basta, okay na. Sir Jones, kani. Unsa man ni siya? Okay na. Oo ma'am. Ngayon, gagawin ko naman butang okay na. Pira ka bulan, waray, mga darabihat. Waray. Tawag na ako, hindi nung sa sakripisyo. Pati ako kung bayaran ako, Jesus, minus na. Pero dahil nanokot, may hindi sa mga nanumpoy na ini si ma'am. Kung mamulig ako, inuwaray kapalit. Amo ko tapon. Kahit kapalit ako sa langit. Niyan, kahit ko naman, balik ko na liwat. Walay pa man. Nagbalik-balik ito. At the end, napirmahan na mo lang platin niya. At nung last, napirmahan. Pero, regular ka nagpamatis at tunghawi. Naniuna na lang iba. Naunatan ka rin, suhiya, walay pa. Mama, ito mga challenges. So, kailangan legit at tubon na mo. Inanglan patience kapag mabuti. Kailangan kung maamay na tao na kuwan sa imo, hindi ko niya, pasalamat lang. Salamat. Thank you. Pati bata, kung bata na niya pagbasa, pag-multiply, pasensya, kaya pag-dukto ka. Ay, mano, mati ko nila, ito niya. Mano, matira. Ayaw kong pag-dukto kung bata. Pero ako, parang duktok ako. Ay, napagtundog ako. So, Lindsay, congratulations. Andi ka na yan na inapunta nga maupay relasyon din dito. Katagalin, di ka. Maintain mo maupay na kinaiyak. Kaya bangin at makasabot at yung kinaiyak na nagbago, awaray. Ako din primero makaaway. Pero waray ko paaway. Di ba nahilig mga away? Kaya kung man, imang Lolita, kung Bingbing, Tikon di mamuna. Kung ito pinamulagan sa nila panahon, direk na mo ko. Pakilala ko sa iyo mga IBC, yung mabinulagon, direk maawaon. Direk tayo makulong na. Yung mabuta ng karang, kaya napuhon-puno ako. Direk pinabanan ng mga teacher o 3. Kaya napuhon ako. Kapag upang pinamugong ko itong hirap kong katungon. Butang-butangan na ako. Salamat sa Diyos. Because, ada sa akong kasing-kasing ipagpambos. Dahil ako nakikihaway, itaw may with common sense, talk to the right place, talk to the right time, and the right manner, and talk to the right person. Amo ito common sense. Because common sense is a word of God. Diba? Amo ito. Enanglan, aday pasensya. Gamiton, perminaton, atong knowledge. Dili kay makarit ka, naputak-putak ka dayon. Upaya, ipag-istorya, madiri, marawot, at magawas. Ay mahablog ako. Inanglan, collaboration, pag-rubli. Kung may namino na ulangan, ito mga maestra, maduutan ito ng awin, si Vinci, kay Vinci, pinakamakalit ito ng hindi. Kung ano kayo mo kakulangan, ito na Vinci.
Ade, Fletchek, Hazel, si Zero, Adi Mayor, Kabukan ko, Mantong, Very Oh, by the power vested in me as district supervisor of Ablerto District, I hereby formally install Lindsay Open here in your school, Malitbugay Elementary School, Yanak Adlaw, Agosto 2024. Congratulations. Hindi. Dere ka naman magtinangis. Katawa na ito. Pero ang natin lechon. Nasaya na ang lechon adak. Timak na ka. Akong balay ko ni transfer. Kung inisino, naong nililechon. Dere at nakaon ni lechon. Sige, ayaw na ka po. Ayaw ko na ito. Diba? Mausay na natawa. Diba? Again, congratulations and raise your right hand. Sige. Ano tayo mo? Raise tayo mo. Tiik? Continue sa mo. Sige, ko na lang. Sige. Ano may pangalan? Sige. Sige. Having been appointed to the position of Teacher 1. Kilala ka din, teacher 3. Teacher na ay, hereby solemnly swear Hereby solemnly swear that I will faithfully discharge that I will faithfully discharge to the best of my ability to the best of my ability the duties of my present position the duties of my present position and of all others and of all others that I may hereafter hold that I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, under the Republic of the Philippines, that I will bear the true faith that I will bear the true faith and allegiance to the same, and allegiance to the state, that I will obey the laws, that I will obey the laws, legal orders, legal orders, and decrees promulgated and decrees promulgated by the duly constituted authorities by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, of the Republic of the Philippines, and that and that I impose this obligation I impose this obligation upon myself voluntarily, upon myself voluntarily, without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion,